الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم صلي نفاني أبارك على خادي أما أفلل كجماعة أمي أو بلا جلين فوكا أو باركدا كجرا الله خفوكو أبي أغاقاجي مانتي كاميني إسباسي جوي أمي أو بلا جلين فوكا أو باركدا ألو منوي أنا أبونيوي ama nyini au fait toujours pour que kasega ni imaginement nundi ama sangani wakati bela jele aka abonné anga page ka wa hakla ka partager amunu abonné ne do ami au foka au barkada aka courage talula ka jirawla ka fona la sona atina famani nyona shamambama ani abalmake do espace jo plateau sans faire bi minye bayin bun alo bakayokoi dala sona ani anga bilibili bado wenyon fe mini atogo do lente Côte d'Ivoire franchila minye Seydi Chérif Ousmane Madane Haidara ka kalandi badoye ni bela jelen kama kunate numéro 2 nala sona yani anga ta yoroja ame anga sponsor bela jelen fo ka damne boisson barika mogola amo fo ka duwa ko ye ala ko ka suguja ala ka garzigo foni o kofe ka anga bazan firlaw ka échantillon fo minye farafina lolo mogoye amo fo ko barika da o kofe ante nyine anga partenaire ko minunu ni anyi plateau sigi ka bandoro o banga plateau image takabo ka chaîne Arigno ka minye Vision Plus mogoye ame do ko ye ala ka no deme o kofe ame wele kambla am bela jelen fleba roma e mo ni divers bi bolo ka fere wal ma fere fen do bi bolo be fa publicité ka ke ika se espace jo mogoma inyebe numéro na ika ikranya fe ga numéro wele nala sona ame ba ko la ika publicité weke nala sona ala ka deme ala ka la nyono sabati ananga bilebele nyongo bola ame boka foli dama minye kunate numéro 2 o sa assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ani yanga plateau sanma sanfé en wala dayna ami fe ga bo fuli di fleur ke jama bela jelema ani la meke jama tafadal mashkura. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil wara sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man wa'alahum bi ihsan ila yawmiddin. Bani amajuya nala sona dinya ko be herade abeti ni ala ka ko mi lati ga dum masha Allah be kepo abeti wati ci ana andu Allah yina abeti nga se ga nyon rencontrer kana sigi si jola nala sona ka fla fo masha Allah ala kitira wati mina che odi karabi sigatola ana no wele de jabi nala sona foli di bema nala sona insha Allah ala ganya ga dama ama fongi bismillah nga kuma so kono nala sona meku ala ka sigin ke here ala ka ke kuna foli kati jama bela jelema ala ka ke silamaya drapeau korotali ala kana ke silamaya drapeau kuma shuli ala ka nyata di ama ame al silamaya bela jelen fo ka bela jelen barikada kuma nga bilebele bola ka foli di aw ma chogomi sans plus retarder amena do anga émission kono minye anga plateau sanuma nye anya ustaz wele bi temu mbabolo no o bunda mbabolo o de anga kalo bilebele bam na mala no al silamaya kalo foloy namo o kalo kono ni o ashura kalo to ko chama bi fo kalo ina anga bilebele chama ba ya fanyene kanga wele ashura kalo komi amba kala ma chogum nala sona ustaz kuna te numéro 2 ani yanga plateau sanma sanfé ibise ka bunye jume fani ashura kan ani korota jume ani alislama we la jarabi jume sora kono ani temu mu labene do ibolo bi kan yeshin iflel bawma assalamu alaikum. Alhamdulillah inshallah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam inshallah bayini ambe follow mina o foli de mashallah ni ka me jonu kuna di yoro ka fo sababu nyuma sigatola diyan e sababu de tia ka damna diyan kono afo kan ze lahara hali duguba kono a soro la soroli sababu do sigatola tia si jo nyere soro sababu do nala sona bangana nyina sababu ko tia ambi follow ka alafu nala sona o nambore ambi foli di flel ke baga jama bema nala sona ka foli di islama bema inshallah mogo be kan si jo en singor matindi anga foli ba be nala sona ka klanga anga no soja na anga farfuni jirawla inshallah akele ka angwele kenenga nala sona abena ma jarayin nala ye sona nyingali min ke nyingali mambado inshallah ashura koro de ko tana Allah ni ka me ashura muharram kalo tile tana de do ko ashura min ni abe wele ko ashura ko ala e ko tange nabi nyuman do e ka ben ama do on nabi nyuman mu ni ala yo lu bunya ka ben ama ay do ka gele ya wuri ay do ka
bonya dɔ segi dɔw ma a ye dɔw ka banaw kɛnɛya a ye dɔw se u juguw la ka bɛn ashura ma ashura k'a ka bonya sɔrɔ ni o de ye o de la a bɛ wele ko ashura ko tanna parce que muharamu kalo tile 10 don an fa adama n'o ye abal bashari ye ala y'ale ka tubi mina ka bɛn a ma Nuhu ka kurun fana bɛlɛnna tufana ji kɛlen kɔ ka halaki kɛ dankan na ka bɛn ashura ma masa Sulemana ka masaya kun tiɲɛna a bolo a ka masaya segira a ma ka bɛn ashura ma Ayuba kɛnɛyara ka bɛn a ma Ibrahima ka o y'a fili taara ala y'a kisi ka bɛn a ma ashura a ka bonya kow ka ca ala ye Musa fana se Firawuna na ka bɛn a ma nin de la a bɛ wele ko ashura donc ni tɔgɔ bɛ ashura la nin de don n'ala sɔnna inshallah o faamuna komi a bɛɛ lajɛlen bɔla ka mɛn cogo min n'ala sɔnna an ka ustazi b'an bolo kɔrɔ a tɛna kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ an b'a fɔ n k'a Konate ani Taama n'ala sɔnna ustazi i bɔla ka bonyaba minnu fɔ ashura kan ni o ye kalo tile 10 ye a kɔrɔ bɛ min di an ka bamanankan na n'ala sɔnna an bɛ fɛ k'a dɔn ustazi yɛrɛ thème jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya i bɛ fɛ ka na fɔ jama ye bi n'ala sɔnna an bɛ sira d'i ma i ka da maga o thème kan yanni waati dɔɔni cɛ. bon alhamdulillah Bayini nin diyara n ye inshallah hakilila min nin b'an na an bɛ fɛ ka silamɛya dɛmɛ bon silamɛya dɛmɛ fɔlɔ ye diinɛ ka dɔn parce que ɲɛ b'a la an caman bɛ ka bato kɛ mais an tɛ silamɛya dɔn silamɛya kanubaga ka ca pratique de la mais silamɛya dɔnbaga man ca kanu na ka se ala yɛrɛ ma o de kosɔn o kunnasiri min bɛ mɔgɔw la mɔgɔ caman bɛ seli mais fɛn dɔw b'an ka silamɛya yɛrɛ tiɲɛ an t'a dɔn donc ni temps y'an permettre an bɛ fɛ ka silamɛya tiɲɛ fɛn 10 fɔ wa sɔrɔ ka ashura yɛrɛ laban c'est à dire tɔɔrɔ min sɔrɔla a kɔnɔ silamɛya la k'o kɛ ka tɛmuru in laban ni waati y'an permettre parce que fɛn fɛn n'i b'a la i kan ka ɲɛ fɛn dɔ k'a tiɲɛ fɛn dɔ k'a nafa dɔn k'a kɛ kun dɔn a fana bɛ kɛ masa min ye k'o dɔn n'i y'o dɔn i bɛ cɛsiri i ma ye mɔgɔw bɛ girin ka taa lɔgɔfiyɛ la u bɛ feere kɛ sɔrɔ min b'a la u b'o valeur dɔn a bɛ min don o kun o b'a dɔn donc i b'a ye dugu mana kɛ bɛɛ bɛ taa donc an fana bɛ lahara ɲini n'an ka diinɛ min ye fo an k'a dɔn an bɛ ka lahara min ɲini fɛn sugu jumɛn de don o de bɛ se k'an kari ni ala ye ka fɛn bɛɛ to yen ko mana an sɔrɔ ala ko la i b'a ye an tɛ tɔɔrɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ saliya bon n'o ma dɔn i b'a ye silamɛya a bɛ kɛ dara kuma ye a sɛgɛ tɛ se ka ban quoi parce que fɛn fɛn n'a ma minɛn yɛrɛ sɔrɔ a laɲini tɛ ɲɛ quoi o sɛgɛ min bɛ diinɛ ka bi a ka d'an ye an ka dɔɔni walawala silamɛya la an bɛɛ ka se k'an ta o kɔnɔ ani filɛlibagaw bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la o de ka di n ye bi n'ala sɔnna bisimila sira b'i bolo i ka silamɛya tiɲɛfɛn 10 n'ala sɔnna an bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyaba sɔrɔ la parce que nin ye karamɔgɔ min y'a dogolen t'an bolo kɔdiwari kɔnɔ yan sira b'i bolo inshallah alhamdulillahi lezi bi ni'matihi tatimu salihat summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim bi walada min b'an bolo ka na studio in yɛrɛ jansa n'a ye an bɛ diinɛ min kɔnɔ n'o ye silamɛya ye a ɲɔgɔn tɛ dugukolo kɔ kan ala k'a rekoni ko ad-din indallahi al-islam ko diinɛ min bɛ ne ala bolo bi ni n b'a rekoni dugukolo kan ni n b'a bato minɛ ni n b'a kɛbagaw yafa k'u don n ka arijinɛ kɔnɔ k'o ye silamɛya de ye silamɛya yɛrɛ en un mot c'est un mot de paix c'est à dire kisi diinɛ don a b'i kisi diɲɛ na k'i kisi lahara o silamɛya in n'i kɛra ɲuman ye i sigiɲɔgɔn bɛ kisi tɔɔrɔ ma i ka feere kɛ place la i kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ kisi tɔɔrɔ ma i bɛ mɔgɔw de nafa i ka tɔɔrɔ tɛ s'u ma silamɛya de b'o se an ma donc o silamɛya min an b'a kɔnɔ fɛn dɔw b'a tiɲɛ k'i to a la hali i tɛ bɔ a kalama donc o de la o fɛn ye fɛn 10 nawakidul islam silamɛya tiɲɛ fɛn 10 de don fɛn 10 in ni mɔgɔ y'a kelen kɛ i ka diinɛ bɛ tiɲɛ fo n'i segira k'a réparer ka tuubi donc a fɔlɔ ale de ye al-ishraku billah mɔgɔ min bɛ seli nka ala fila b'a bolo donc ishiraku karamɔgɔ caman bɛ wajuli kɛ musirikuya kan k'a fɔ ko filankafuya mais o t'a walawala or que ko in a mako bɛ walawalali la ala fila bɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo cogo di k'a sɔrɔ i bɛ seli ala fila bɛ sɔrɔ i bolo cogo di k'a sɔrɔ i bɛ sun ala fila sɔrɔ sababu de ka ca a sababu dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka patron a ka baarada patron ba o y'a ka ala filanan de sabu o b'a ci sunkuruw fɛ u b'a bila ka wariw namara ale jɛnnen bɛ n'o ye ko n'ale m'o kɛ k'ale ka baara bɛ tiɲɛ o bɛ kɛ filankafuya ye sabu ala ka bonya n'i y'o di danfɛn o danfɛn ma o kɛra i ka ala dɔ ye a dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ den y'a ka ala ye ale yɛrɛ bɛ seli
ala ko ale b'a kɛ k'a yɛrɛ seko bɛɛ kɛ nka a tɛ fɔ denkɛ nin kɛ a tɛ fɔ denkɛ nin to donc i yɛrɛ k'i denw wolo k'u bila fɛn tɛ f'u ye u bɛ balola komi bagan den ninnu fana bɛ ala place de la i bolo a sabanan dɔw furumuso y'u ka ala ye n'a muso ko mɔgɔ min gɛn a b'o gɛn ni muso ka nkalon da mɔgɔ min na cɛ b'o accepter ka fara muso kan k'o tigi kɛlɛ nkalon kan ninnu de ye alaw ye i k'a faamu dɔw bɛ jo sɔn dɔw bɛ ji sɔn dɔw bɛ yiri sɔn dɔw bɛ kɔw sɔn voilà donc o ka ca muso kunda de musirikuya bɛ don hali kolonifilaw la ale ni mɔgɔ minnu tɛ sira ɲuman kan n'u ka baara bɛɛ ye jinɛ siraw ye ka tugu o siraw kɔ k'i to misiri kɔnɔ walama fɛn dɔ b'i ka bon na i bɛ kuma a kan ka sɔrɔ ka bɔ nin bɛɛ de bɛ wele ko musirikuya donc o mana ye mɔgɔ o mɔgɔ ka baara la hali n'i bɛ jɔ misiri safo fɔlɔ la i ya silamɛya tiɲɛnen don o de y'a fɔlɔ ye a filanan an taj'ala bainahu wa baina Allahi wasitan yas'aluhu wa yad'uhu wa yatawakkal alayhi faqad kafara ijma' ka fɛn dɔ du i ni ala cɛ o ye jumɛn ye i man kɛnɛ sisan o k'i analyser ko non ko bana in fura ye dɔ de n'i y'o min i siranna ala ka kunbɛɲɔgɔnya min ɲɛ i siranna saya min ɲɛ i ka limaniya tilanira sabu saya ɲɛsiranya y'i bila ka haramu daga i yɛrɛ ye ko i ka kɛnɛya n'i kɛnɛyara o i sara o i kafiriyara donc ala kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko ala ye fɛn minnu haramuya anw silamɛw kan a m'an ka kisi kɛ a m'an ka basi dulon o la donc i k'i jija i ka fɛn bu i ni ala cɛ min bɛ se ka i kɔ don ala ma bana bɛ se ka dɔw minɛ a bɛ taa sɔnnikɛlaw fɛ u bɛ taa furakɛ ka sɔnni k'i kan ka sogo sisɛ faga ka joli bon i kan ka sisɛ faga k'a kɛ filadaga kan ka kuma ka sɔrɔ ka daga d'u ye n'i ka daga in ko i kɛnɛyara o i sara o i kafiriyara donc o de ye ka fɛn dɔ don i ni ala cɛ e yɛrɛ b'a dɔn ni adamaden an bɛ bato kɛra an sirankun ala ɲɛ ka ala bato k'an jogo ɲɛ a bɛ kɛra ka lahara de ɲini donc o lahara taga jagoya don i sara i banabagatɔlamaw saya in bɛna don dɔ i se t'o la donc mumini kan ka limaniya ka saya kɔnɔ saya ɲɛsiranya k'i boli ka t'i ka silamɛya firi ji la o de ye mɔgɔ dɔw bɛ bana u laban ti fila woroma quoi u bɛ don yɔrɔ bɛɛ k'ale ka kɛnɛya dɔrɔn bon a bɛ nin kɛ ka sɛgɛn ka tila ka sa i bɛ kafiriya ala k'an kisi a ma o y'a sabanan a filanan a sabanan al istihza'u billahi wa rasuli mɔgɔ min bɛ mɔkɛ ala n'a ka kira la o kɔrɔ ye de k'a fɔ ko vraiment silamɛya in polygamy man ɲi ka muso ta caman ka denmugu bɔn duw kɔnɔ o ye silamɛya ye a bɛ muso caman furu a bɛ mɔgɔw tɔɲɔ o de ye ka mɔkɛ silamɛya la k'i to a kɔnɔ o mɔgɔ de ka ca ni dɔ ko bi ko n bɛ muso filanan furu u tɛ dɔ wɛrɛ dɔn muso furu kɔ i bɛ diinɛ de sabotera ala kira de k'a sunnaya ko nikahu sunnati ko furu ye ne muhamadu ka taasira dɔ de ye wa nabi ɲuman bɛɛ ka taasira don faman ragiba an sunnati falaysa minni ni mɔgɔ min y'i ban ne muhamadu ka sunna sira ma i tɛ n dɔ ye donc kira ye muso caman furu kira fana k'an yamaruya k'an ye wolo an ye furu kɛ ka wolo k'ale bɛ waso n'a mandenw caya ye lahara e k'a fɔ ko muso caman furu man ɲi est ce que i bɛ se ka ladiriya wa o de tɛ fitinɛ wulila duw kɔnɔ wa o bɛ se ka tilen wa muso caman furu man ɲi kelen furu de ka ɲi donc n'o kɛra ye mɔgɔ min ka kuma ye hali n'i b'a kɛ baro de la i bɛ kafiriya parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn dɔ la ka tila k'o fɛn minɛ ni bolo fila ye i b'a dɔgɔya i bɛ tila k'a yira k'i b'a fɛ o ti ɲɛ quoi silamɛya tɛ tulonkɛ diinɛ ye silamɛya ka ordre n'a ka acte minnu poselen don mɔgɔ man ka tulon kɛ ala kelen na i b'a bɛɛ to a ɲɔgɔn a nɔra k'a respecter k'a bato correctement hali i kana sigiya dɔ la n'o kɛra dɔrɔn i ka limaniya bɛ tiɲɛ donc o de ye ka fude ala ka diinɛ ma ani kira nana ni minnu ye a naaninan man salaka tariqan akharan annahu ajmalu min tariki muhammadin sallallahu alaihi wasallam a naaninan dɔ ye mɔgɔ min ka taabolo dɔ wɛrɛ ye k'o ka fisa ni kira ka sira ye o de ye jumɛn ye ko non chrétienw bɛ muso kelen de furu o de cɛ ka ɲi silamɛya ko ka muso ta caman a man ɲi walama u n'a ɲɔgɔnnaw ka fɛn dɔ wɛrɛ qualifier diinɛ wɛrɛ sira kan walama culture dɔ sira kan k'o ta k'o ni silamɛya confondre ka silamɛya saboter o i n'a fɔ élection n'u n'a ɲɔgɔnnaw ka musoden seliji ala kira ko sunna don mais bi a bɛ kɛ farida ye parce que kira tile sunna o bɛ kɛ bi farida ye mun kosɔn kira tile a diɲɛ tun ma développer ta adamaden bɛ fɛn min dun n'a b'i nege caya o ka ca bi kojugu donc o la k'a fɔ ko ni musoden selijira ko a tɛ se ka den wolo walama a bɛ bana bilara kalo de don occidentaux de nana ka na formalité dɔ don an ka diinɛ na k'an
an fili an yɛrɛ taabolo ma muso bolokolen nu denw de filɛ diɲɛ bɛɛ kalo de do muso dɔ yɛrɛ ma bolo ko a ti kɔnɔ ta jango ka wolo ala ko yahu liman yashau zukura aw yahu liman yashau inasa aw yuzawijuhum zukurana wa inasa wa yaj'al man yashau akima ala ko ne dɔ wolo mɔgɔ bɛ mɔgɔw la a den bɛɛ ye cɛ dɔ bɛ mɔgɔw la a den bɛɛ ye muso mɔgɔ bɛ mɔgɔ la an bɛ den ɲagami ka den ko muso dɔ yɛrɛ ti kɔnɔ ta voilà donc o ti élection ko ye quoi parce que n'a ma kɛ danbe kari silamɛya de la bon o mi supportera bi ka fanga di occidentaux ma ni juraw yɛrɛ sɔnna k'o supporter k'o kɛ crime ye k'o interdit k'o kɛ komi a ka jugu hali drogue ye a nana de contre ka silamɛya mako sa parce que n'o kɛra an tɛ se k'an yɛrɛ contrôler an tɛ se an denw na bilen u b'an kaɲa an ka danbe bi tiɲɛ an ka hɔrɔnya bi tiɲɛ an bɛ balo ten an bɛ sa ten an kunna ti ja donc o de ye ka taabolo wɛrɛ tiɲɛ tigɛ min tɛ kira ta ye kira k'a ye a kɛra kira ɲɛna kira k'a daga wa a kɛra fana mɔgɔ mɔgɔ la a ma si ka denkoro bali kalo de don u ye formalitéw de kɛ bi an ka fara silamɛw kan an k'u jogo tiɲɛ nka an k'u t'u ka selifu kɛ in na o de jouera an bɛɛ ka bi ala k'an kisi a ma o de y'a naaninan a duurunan man kana zahiru bi kufri alal muslimi mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ka fara kafiriw de kan c'est à dire ka kafiri dɛmɛ silama kan i bɛ kafiriw dɛmɛ i silama ɲɔgɔnw kan que ça soit k'u kɔrɔfɔ de o walama ka ko dɔ le kɛ i silama ɲɔgɔnw na o walama ka taa fara kafiriw kan ka du don ni o ye o walama silamɛw y'a bɛnkan e de b'a ta ka taa fɔ kafiriw ye o i kafiriyara bon o de ka ca bi o ye munafikuya de ye quoi mɔgɔ min bɛ muzabuzabuya la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yɛrɛ kɛ silama ye k'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'a ka kumaw de ta ka taa a di kafiriw ma u b'aw lɛbu k'a tɔgɔ tiɲɛ ko silamɛw bɛ ta u bɛ ta donc mɔgɔ o mɔgɔ b'o baara kɛ que ça soit i k'i silama ɲɔgɔn de curo faamaw ye o k'a minɛ k'a datugu walama ka kafiri dɔ ka jugement dɔ seereya ko wɛ n b'a kalama a kɛra ta o k'i silama ɲɔgɔn datugu i kafiriyara o de y'a duurunan ye a wɔɔrɔnan man abgada ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kira nana ni fɛn mun ye k'o dɔ kɔniya kira nana ni silamɛya ye ala ko an ka seli an ka sun an ka jaga an ka heji e k'a yira ko sun man d'ele c'est à dire i b'a kɛ maa man di ye quoi n'a wagati sera i ti ban ma i b'a kɛ maa man di ye i ni t'a fɛ quoi voilà donc ni o fɛn fɛn b'i ka baara la diinɛ kɔnɔ i y'a fɔ ko ala ti ka nin bɔ a la tiɲɛ na nin ma nɔgɔn ne ma ala o tun ye nin bɔ a la bon ni i bɛ ten dɔrɔn i bɛ kafiriya voilà kira nana ni fɛn fɛn ye a bɛɛ ka ɲi an ma kira ma na ni foyi ye min bɛ an contre la kira ma na ni foyi ye min bɛ tɔɔrɔ se an ma dɔrɔn de ni jogo ani ni dungo seri la a bɛɛ bɛ gɛlɛya i ma n'o tɛ walahi silamɛya de ɲɔgɔn tɛ silamɛya bɛ mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye a bɛ mɔgɔ sanuya a b'i jogo ɲɛ a b'i jugu da i la hali n'a t'i fɛ silamɛya nana 100% a baara bɛɛ cɛ ka ɲi donc ala kira ka fɛn naatilenw u bɛɛ kan ka jɛ ye i n'a fɔ jihadi i ko tiɲɛ yɛrɛ jihadi ka bɔ i muso ni den kɔrɔ ko jihadi ka taa yala ka dawaw kɛ ka ala ka diinɛ lase su o su i bɛ taa wajuli kɛyɔrɔw la u n'a ɲɔgɔnna silamɛya tɔgɔ la lamaga fɛn fɛn bɛ kɛ n'o goyara ye mɔgɔ min ye diinɛ tɔgɔ la i bɛ se ka kafiriya o y'a wɔɔrɔnan a wolonfilanan mɔgɔ min mana itikada bi anna ahadan yastatiu an yazidu aw yankusu min dinillah mɔgɔ min dara la ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka dɔ bɔ diinɛ na walama ka dɔ fara a kan o ye jumɛn ye wurudi siraw b'o la mɔgɔ dɔw bɛ se k'a fɔ sisan ko ni i ye nin wurudi karisa minɛ i ti jɛni voilà mais est ce que silamɛya m'a fɔ ten o wurudi tɛ o ye o mɔgɔ dɔ bɛ taa sekoya sira dɔ ta sisan k'a fɔ ne ka wurudi ye nin ye ni mɔgɔ min y'o minɛ i mana kojugu o kojugu kɛ e tɛ jɛni bilen ni tugura seko karisa kɔ lahara o yɛrɛ b'i sorona don ala la donc sisan o seko in o kumakan bonyana e bolo kuranɛ ye sabu o kumakan in de fanga ka bon e ma e dan b'o de la k'o de bɛ se k'e kisi k'a sɔrɔ hali kiraw ni nabiɲumanw ma mɔgɔ garanti lahara bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini donc o yɔrɔ la kana da la ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka dɔ bɔ diinɛ na walama ka dɔ fara a kan o b'i hakili la n'i y'o sabati i bɛ kafiriya o de ye dabali jugu kɛ an ko kɔrɔti ka mɔgɔ bon ka joli bila a la kɔrɔti don ka mɔgɔ dabali ka a bana bila a la kɔrɔti don k'i sinamusodenw ɲɛɲini k'i balimadenw ɲɛɲini dabali jugu modèle o modèle n'i b'a dɔn que ça soit i y'a kɛ ka furu de sa o walama furu dɔ de bɛna kɛ ka baara jugu kɛ ka furu kɛli dabila o nin bɛɛ de bɛ di kɔrɔti ma kɔrɔti ye fɛn modèle saba de kɔrɔti bɛ ŋɛniɲɛ juguya la a bɛ kumakan na a bɛ kɛwale la donc mɔgɔ o mɔgɔ ka baara kɛra dabali jugu kɛ ye a bɛ segin i ma dabali jugu misali bɛ de komi ɲɛgɛnɛ kɛ
ga ke to ni nyegene ke yoro ja bi laba yere de ko mo ka bara bi ka mo nyanyini sigi ka kono bom a retardement do abi sigi ka quoi abi klaki ka duci que ça soit keri nyana keri ko abi ka duci ala de kala ko ale be ko jugu kelo makosa koroti bom mai ala kan gisha amina ya rabbi ya shegina akono dona man shakka fi kufri al kafir fa huwa kafir mo sigara kafir ka kafiriya yere be kafiriya kafir ka kafiriya jume bara obe ni ya ke ka bange kafiriya le do o koro i bana muso furu ma i bi jɛnɛya kɛ cogo min k'i ja e kafiriyalen don a bɛ muso la a bɛ cɛ la mɔgɔ kɔni bana furu ma i kan k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ jɛnɛya ma n'i ye silamɛ ye mais n'i ka jɛnɛya de kɛ c'est dire o réponse ye n ti furu kɛ n ti se muso kɔrɔ mais k'a sɔrɔ i bi ka jɛnɛya kɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman e kafiriyalen don o ye kelen a filanan mɔgɔ min a ka kojugu kɛ bange a bɛ dulɔ min bɛɛ b'a kalama ko karisa bɛ dulɔ min fo a b'a sule k'a bin waati dɔ hali n'o bɛ seli o ye kafiri de ye donc o de ye kafiriya baara ni mɔgɔ min k'o baara dankɛnɛmaya a mako tɛ silamɛ la a mako tɛ mɔgɔ la a b'a kɛ kɛnɛ kan a tɛ mɔgɔ jate n'a ye e ka tila k'a fɔ k'o tigi ye silamɛ ko a bɛ nin bɛɛ k'a debi seriw e min k'o fɔ e de ye kafiri yɛrɛ ye fɔlɔ n'o tɛ o tigi tɛ diinɛ na hali n'a sɔrɔ a bɛ alimami dɔ ka so de kɔnɔ bon nin nugu de musikilaw ɲagamini b'an sen na seli de k'an bɛɛ tromper bi mais k'a sɔrɔ mɔgɔ kɛwale min b'i kafiriya a bɛɛ filɛ nin ye nin ye hakikaw de ye hin ni nin kelen o kelen tiɲɛn'i bolo bila ye kafiriyalen don donc nin bɛ mɔgɔ caman senkɔrɔ dɔw bɛ yen ma muso furu mais don o don ni musow bisi ko i mana ko kɛ ko seli ko ala de bɛ yafa mais ala ka yafa tiɲɛ don dɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ wa man yaghfiru zunuba illa Allah ko jɛn bɛ jurumu yafa ni ala tɛ mais ala ka min tugara ko walam yusiru ko mais k'a sɔrɔ i ma jurumu k'i ka baara ye ka to a kan o dama tɛ min kan k'i siran ala ko n bɛ yafa mɔgɔ de ma min ye n ja ne ala bɛ yafa mɔgɔ de ma mɔgɔ min ye ne ala ja bon sisan e k'i ya baara kɛ ko wɛ ko u kana mɔgɔw jigi tigɛ ko karamɔgɔ dɔw bɛ wajuli kɛ ni kɛnɛkɛ i bɛ jahanama kɔnɔ k'u bɛ mɔgɔw décourager u bɛ mɔgɔw ja tigɛ k'a ye wajuli kɛ ni udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana ay wajuli kɛ ni sira ɲuman fɔli ye a y'a nɔgɔya a ye mɔgɔw wele ka na ala ma ni wajuli kan nɔgɔman ye hali ne k'a nɔgɔya e ta tari jinɛ ye dɛ voilà donc an kana mɔgɔw nɛgɛ donc an kana sigiya mɔgɔ ye kafiriya baara kɛ i bɛ kafiriya a saban a tannan tɛmuru yɛrɛ bɛ min kan n bɛn'o de fɔ sisan a tannan al iradu ani ta'alimi dini wa ta'alimihi mɔgɔ min ka diinɛ dɔn a bana ka mɔgɔw kalan walama a t'a dɔn ka ban k'a ɲɛɲini kabako bi yan de tɛmuru yɛrɛ min b'an bolo an ser'o de ma ten inshallah bisimila sisan ka diinɛ dɔn ka ban ka kalan kɛ an b'o di karamɔgɔw de ma buwake filɛ nin ye bi karamɔgɔ min bɛ buwake yan minnu kalanna n'a bɛɛ tun ye diinɛ k'a kunkanko ye u bɛ fɛ kira mandenw ka kisi u b'u ka arijinɛ fɛ walahi u bɛ fɛ mɔgɔw ka taa kisi lahara ka don arijinɛ kɔnɔ ni bɛɛ tun wulila ka jɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw tun tɛ kɛ tan karamɔgɔ ka ca mais ka wuli ka ala ka diinɛ défend a mɔgɔ man ca dɛ bɛɛ bɛ k'i balo cogo de ɲini diinɛ la a dɔ ye jumɛn ye ni buwake bi misiri bɛ buwake bi juma na bɛɛ tun ye wajuli kɛ k'a fɔ ko dulɔ man ɲi ka kuma dulɔ quantité kan dɔrɔn ni dulɔ minɛ ye 30 ye wallahi 25 b'a bila parce que misiriw bɛ fa mɔgɔ minnu na olu de bɛ taa an lamɛn u bɛ ala fɛ o mais a ye tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ye a ka b'u ni ala cɛ mais ne ye mɔgɔw nɛgɛ ko n'i ye tiɲɛ fɔ ko i ka misiri tɛ fa bon ni misiri ma fa e bɛ mun kɔ sisan i ka recette tɛ yan bon o de kama diinɛ tɛ ka taga bon o kɔfɛ juma wɛrɛ alimami bɛɛ bɛn tɛmuru kelen kan ka suyɛni haramuya fɔ dɔw bɛ bɔ moto siyɛn na o ala n'ala ma i dɛmɛ i filɛ studio la sisan i ya moto jɔlen wala i b'i bɔ ka fɔ an na mais jɛnɛ b'a ta est ce que kafiriw don wa kwajo do wa kwame do wa la a y'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma ye madu bɔra a bɛ di dirisa bolo mais mun de nana ni nin bɛɛ ye parce que an bɛ diinɛ min na an tɛ diinɛ in tana dɔn an tɛ suyɛni kɔlɔlɔ dɔn sini suyɛni ye danga de ye suyɛni ye danga de ye fɛn quantité dɔ bɛ yen n'i y'a suyɛn i bɛ sa suyɛni na n'i ma sa suyɛni na ala b'i laban tiɲɛ fana parce que suyɛni ye kabayira de ye a jurumu tɛ se ka yafa f'i ka min suyɛn i ka taa segin a ma bon an b'o de la bi moto suyɛnw
mɔgɔ mako saw kan mɔgɔ ka daw kari jɛnugu de don anw selilaw donc n'a kɛra seli ye fɛnba ye ko a bɛ mɔgɔ se arijɛnɛ ma a kɔni an t'o siraka bi anw ta y'a a lɔgɔjɔ sira de ye quoi o ha ho misiw bɛ ka jɔ prix dɔ bɛ fara tiɲɛniw kan bon vraiment a k'an tɔɔrɔ quoi donc diinɛ kalan karamɔgɔw ka kalan ka diinɛ faamu u kan k'i jɔ kira jɔyɔrɔ de la ka kunfinw mina ka bɔ jahanama dankun kan k'u bila kisi ani hakilisigi dangan kan u ka diɲɛ u bololata kɔ u ka ala ta f'u ye tiɲɛ kan ala de bɛ mɔgɔ balo wa adamaden gɛrɛsɛgɛ bɛ ala de bolo tiɲɛ fɔ tɛ mɔgɔ mangoya tiɲɛ fɔ t'i kɛ mɔgɔw jugu ye tiɲɛ ala yɛrɛ tɔgɔ de ye tiɲɛ n'i ye tiɲɛ fɔ ala bɛ segin ka mɔgɔw karaba ye bahaw dini tɛ nin ye kemalu dini sharafu dini nuru dini asadul gaba hamilul islam fi sarrai wa darrai dakaikul ulum naibul rusul wal anbiya al murshidu da ila al kitabi wa sunna sa'adu zi wa za wa halalil mashakil lu'du islam swaraha sayyid sharif usman madana haidara turangelen sansanfa cɛ min ye karamɔgɔ ko kirisi ban diɲɛ na ka ala ka tiɲɛ fɔ ala ka diɲɛ bɛɛ ɲɛsin a ma donc adamaden k'a dɔn mɔgɔ nin yɔrɔ bɛ ala de bolo hali n'i ye mɔgɔ nɛni n'i gɛrɛsɛgɛ b'a bolo a b'a d'i ma ka ja kɔfɛ a ka nimisa quoi mais n'i ye mɔgɔ sago fɔ cogo o cogo n'i gɛrɛsɛgɛ t'a bolo a t'a di mɔgɔ bɛɛ ka kan ka k'o seere donc vraiment an k'a dɔn kalan fɛnba don ka diinɛ fana dɔnni di a ka kan parce que asura filɛ munna a kɛra donba ye silamɛya bolo ko tanna ala kɛra k'a tannan sun ka tila ka promesse ta ko n'ala ye san wɛrɛ yira an na n bɛ 9 sun ka 10 sun o kɔrɔ ye di kira ma n'o san sɔrɔ mais ko dɔ ka silamɛya sɔrɔ a la o fana gɛlɛyara o ye jumɛn kira somɔgɔw u fagara ka bɛn a ma asura Husseinu sera Karbala ka bɛn Muharamu kalo tile 4 ma a tile 10 o y'a faga mais o sɔrɔla cogo di i k'a dɔn Yazidu n'o ye Muawiyata de ka sigira Seydina Ali place ra Muawiyata bun Abu Sufyan ale de sigira Seydina Ali place ra kisa in ka jan kosɛbɛ mais n b'a ci k'a suma n b'a tigɛ tigɛ dɔrɔn laɲini ye min ye o ka se ka sɔrɔ Muawiyata sigilen a sigi dɔn a ko anna awalal muluk k'ale de ye silamɛya masakɛ fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ vraiment Hassan ni Huseinu olu tun ɲɛnatigɛra ka kɛ mɔgɔ ye kaban bon Seydina Ali fagara Kufa i k'a faamu a fagara Misiri kɔnɔ Muawiyata sigira Muawiyata sigilen min kɛ a ka masaya a ka silamɛya kɛ masaya ye sinon silamɛya tun ye kalifaya de ye ale de k'a kɛ masaya ye bon Hassan ni Huseinu vraiment ko in ma bɛn o ma u bɛ fɛ k'u fa fagabagaw ko sɛgɛsɛgɛ bon a kɛra fitinɛba ye tiɲɛni nana wara Hassan nana ye ko in bɛ yɔrɔ min na kɛ fo an ka CCDF signé ka Mamadu Mandon joli bɔn lajɔ a ye hakilila ta u sɔnna n'a ye o ye CCDF signé a ko bon Muawiyata an b'a to i bolo nka ni tile tɛ silamɛya ɲamaya bɛ segin kira somɔgɔw ma u bɛnna o kan inshallah ala ɲɛ ka d'an ma n'ala sɔnna an bɔra k'i yan kunnafolo lamɛn i ni ce ni baraji yan'an ka don asura yɛrɛ basi kɔnɔ n'o ye i da bɛ yɔrɔ min kan sisan n'o ye Useni kira mɔden kisi ni nɛɛma b'a ye o ka fatuli ka bɛn asura waati ma yan'an ka se o niveau kɔnɔ vraiment an b'i yɛrɛ fo k'i barika da i da magala yɔrɔ min na sisan ni an ka thème yɛrɛ ta laban o yɔrɔ la vraiment thème ɲɛna ka bɛn a waati yɛrɛ i ye fɛn min choisi a ɲɛna kojugu silamɛya cɛnfɛn 10 asura fana ye 10 donc 10 fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ koba de bɛ bange o kɔnɔ kunnafoni labana yɔrɔ min ni o y'an ka thème ye i bɔra k'a fɔ ko an ka diinɛ ɲɛɲini ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ kalan la nin bɛ fɛnba dɔ jira an na su in na e yɛrɛ déplaceli ka se yan studio kɔnɔ yan su in na vraiment a b'a jira an na k'a fɔ ko koba bɛ koba bange vraiment degun bɛ su in na bɛɛ lajɛlen b'a kalama dugukolo sanfɛ Buwake kɔnɔ yan bi mais ka tila ka dɔɔni to i la i ka maabaya to i la ka na an ka studio kɔnɔ yan donc vraiment a y'an fari foni kojugu an b'i fo k'i barika da ala ka diinɛ jɔlen to ala k'anw yɛrɛ jɔlen to n'ala sɔnna an bɛna sira d'i ma i ka tɛmɛ ni Muawiya ka ani Useni ka kisaw ye n'ala sɔnna ka se ka kunnafoni kuncɛ n'o yɔrɔ ye mais yan n'o yɔrɔ cɛ an bɛ tila ka question dɔw bɛ yen laban na an bɛna tila k'o di ni fayida yɛrɛ kɔnɔ ni o ye thème silamɛya cɛnfɛn 10 ye n'ala sɔnna an bɛ sira d'i ma i tun ye min daminɛ i bɛ tɛmɛ n'o ye tafadal mashkura na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina nas'alullah tawfiqa alhamdulillah i k'a dɔn Huseinu
ale de kun ka dɔgɔ Hasan ye dɔgɔ ni kɔrɔw de don mɔgɔ caman bolo ko Hasan ni Hussein ko filanu don filanu tɛ kalo 6 kɔrɔya b'u cɛ Hasan ne ka kɔrɔ Hussein ne dɔgɔnin ye i ka dɔn u ye CCDF signé Muawiya ta den ninnu minɛ k'u ka denw ye vraiment a ye hinɛ kɛ u la hali Seydina Ali yɛrɛ tɛ o kɛ u la a ye den ninnu ladon cogo ɲuman na vraiment k'u fa k'o nege da ka fɛn bɛɛ di u ma u ni min ka kan k'u bonya jira mɔgɔw la u ka ɲinɛ u fa ka douleur kɔ donc a kɛra ten min kɛ Hasanu tun bɛ min kan o de ye Muawiya ta si birinilen a k'a yira la ko fanga in n'i kɔni tɛ yen a bɛ segin anw ma donc denw sigin bɛ k'a kɔnɔ o de la bon fanga bɛ mɔgɔ nɛgɛ masaya a ma nɔgɔ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye faamaya nɛnɛ n'Ala ma ɲɛ a ma n'a ma dɔgɔya a bɛ malo parce que a ka gɛlɛ e k'o ko diman sugu diyalɔ diɲɛ bɛɛ b'a sonsore kɔrɔ kɔntirandi bɛɛ bɛ kɛ nafolo siraw bonya siraw simanw o bɛɛ kana di e ma e ka tila k'i b'o bonya na k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma bɛɛ tɛ se fo Ala ka jɔn kelen kelen donc a nana ye tiɲɛ yɛrɛ la ale ka kow bɛ ka surunya laban yɔrɔ mais a bɛ plan jumɛn kɛ u ye plan labɛn sisan dɔrɔn ka parce que Hasan ne tun bɛ sigi n'ale tɛ yen a bɛ di Hasan ne ma o de ye kɔrɔ ye donc u ye Hasan muso labɛn ka yira la vraiment an kɔni bɛ fɛ ka plan dɔ tanti n'a ɲɛna ka promesse ba ta muso in tɔgɔ ye ko Jada o ko a ma ko an tun bɛ fɛ y'i cɛ empoisonné n'i bɛ se muso fana jɛnna n'a ye a ka cɛ empoisonné poison ka cɛ minɛ Hasan taara Hussein filɛlilenw min bana la Hasan bɛ kasi Hussein bɛ kasi a ko n k'a f'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ma k'i fa fɛ a tɛ k'i fɛ poison k'i tiɲɛ o y'a sɔrɔ a farikan si yɔrɔ si tɛ yen min tɛ basi bɔ tellement poison y'a dosé n'a ko a bɛ kuma joli bɛ seri ka bɔ a da a ko a filɛ n k'a f'i ye ka sɛgɛn n ko nin mɔgɔ min t'i fa fɛ a t'i fɛ a filɛ o ka min kira a ko Hasan a ko Hussein a ko ne ta ka nɔgɔ e ta ye wallahi a ko ne bɛ sa du kɔnɔ n kelen de bɛ sa u bɛna ne su ko ka sange ka seli nka ne kaburu bɛ yɔrɔ dɔn a ko nka e bɛ faga yɔrɔ min na e kaburu tɛ yɔrɔ dɔn bilahi a ko e fa don k'o bɛ juguya ne ta ye ko i su tɛ ko i su tɛ kasange kɔrɔcɛ de k'o fɔ a ye kɔrɔcɛ tora la donc i k'a dɔn Yazid Muawiya ta fatulen yan'a ye fatu a ka wasiya kɛ ka d'a den ma n'o ye Yazidu ye a k'a ladi k'a fɔ a ɲɛna vraiment ale kɔni ka fɛn in minɛ ka sigi a la mais olu ni a man kan a y'a f'u ye dɛ k'u n'u a man kan o don ale kɔni tun bɛ min ɲini n'ale tɛ yen a y'a di Hussein ma a ye tugu Hussein kɔ mais a fa fatulen sangasigi balen a ka ladiliw k'a ye ka kuma gɛlɛn-gɛlɛnw fɔ a ye ko n'a ma Hussein bonya n'a ma place in d'a ma a fa t'ale ale den da ye lahara ka kuma a ma ka se yɔrɔ la vraiment ni fanga min nɛgɛ i bɛ sa i tɛ sɔn a ko tɔgɔ ma tellement a k'a ladi mais a fatulen sangasigi bannen fangamaw tɔw nana ladiya ka fa ka sangafo kɛ ka cadeau k'a ye a k'a ye ale se ka fanga di parce que a facɛ ka fanga tun ɲɛna ni plan dɔ ye a tun bɛ fanisire de ye n'a y'i sɔn i yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a tun ka bɛɛ kɛ kelen ye a bɛ mɔgɔw sɔn mais a ka silamɛya kɛ ka l'espace k'a la quoi an kɔni ye bɛn seli kan i b'ale to a ka fanga la mais ko k'i ja kɛ ale tun k'o don dinɛ na et puis a tun ka kafiri masa bɛɛ rekoni i ye silamɛ tɛ silamɛ a bɛ aide k'i ye a fana mako b'i ka dɛmɛ na en cas ni mɔgɔ ko a b'ale kɛlɛ k'a fanga tiɲɛ i bɛ aide d'a ma donc o kɛra ten a kanubaga cayara parce que a ka a nɔgɔya voilà ale tun k'a nɔgɔya ka l'espace k'a la donc a nɔgɔyara ten ale ka groupe cayara o de la Seydina Ali ma fanga sɔrɔ fo a nana Magan jamana bila ka taa Kufa mais o tila ka mɔgɔw sara ka taa faga yen donc Muawiya ta bɛ fatu tuma min na a den k'o sara kelen ta o y'a sɔrɔ o y'a lasu ko n'i k'i kɔni k'i fa place di ninnu ma i ta tiɲɛna a ma sɔn ka place di donc Hasanu tora n'a ye ten ale nana ye vraiment cɛ a tɛ fɛ ka fanga yɛrɛ di et puis depuis a sigira a fa place la bɛɛ sinna ka na baya k'a ye ko olu b'a rekoni ɲɛmɔgɔ ye Hussein fana ma sɔn Hussein ma sɔn donc Hussein nana ye a t'ale jate du kelen kɔnɔ o bɛ se ka semaine kɛ dɔ tɛ dɔ ye ale nana a balimamuso wele n'o ye Sukeynata ye a ko min b'a kɛ a ko ne bɛ bɔ yan ne bɛ taa Maka n kan ka di kira somɔgɔw ma kira somɔgɔw niyɔrɔ u k'o tigɛ gumusu tɛ dɔwɛrɛ suratu Anfal de b'o fɔ
an falu kɔrɔ de ko kɛlɛ tɔnɔ nafolo ni kɛlɛ kɛra ni nafolo nana da 5 ye ala kira kelen bi kelen cɛ a tɔ 4 de bi tila silamɛw la a bɛ fɔ o de ma ko kumusu donc o tun jɔlen don kira somɔgɔw ye voilà a tun bɛ bu nafolo la bɛtilima la ka d'u ma mais Muawiya tɛ denkɛ o wari tigɛ a tɛ Hussein jate a tɛ foyi sara la a sira t'a fɛ a b'a ka kow kɛ cogo min k'a ja Hussein nana lettre sɛbɛn parce que ale tun k'a bɛ taga ale b'a fɔ a ye dara dɔrɔn ko n bɛna taa Maka bon a kɔrɔmuso de ko a ma ko an kana kɛ ten bonya bɛ yen bonya masegin bɛ yen ni Yazidu mɛ reconnue bi a fa kɔni k'an bonya donc an kana taa ten fo an ka bonya d'a ma a k'a sɛbɛn lettre la ko n bɛ nin adresse i la Yazidu vraiment komi n bɛ yan n tun bɛ fɛ ka taa Maka ka taa waati kɛ yen n bɛ taa ziyara kɛ n mɔkɛ kaburu la Madina voilà n bɛ fɛ k'o sira ɲini fɛ a fana ka o lettre minɛ yɔrɔ bɛɛ k'a sɛbɛn o kɔ kan ko i to yan i taga a bɛɛ ka kan ne ye voilà ne ka sira t'i fɛ et puis n yɛrɛ ɲɛ bɛ yeli min kɛra a man di n ye voilà Hussein labɛnn'o min kan sisan k'a bɛ bɔ o su bɛɛ fɛ o ka mɔgɔ dɔw bila k'u t'a fɔ ye k'a ye baya kɛ Yazidu ka ɲɛmɔgɔya kan parce que toujours Hussein tɛ sigi mɛ min kan i fa ka ko in diyagoya le ka sigi a la donc aw ta tɛ o normal la anw ta de don mais e k'a naraki tugun k'i sigi n'a ye donc bɛɛ bɛ reconnue fɔ ne bon a k'a ye diɲɛ bɛɛ ka sɔn ale ka ɲɛmɔgɔya ni Hussein kelen ma sɔn quoi a kɛra komi foyi yɛrɛ ma kɛ bon a fana tɛ se k'a fɔ a ma ko baya kɛ n ka ɲɛmɔgɔya kan o ko b'a degun donc Hussein ka sira ɲini min kɛ u ko k'u kana jɛn ka sira d'a ma ko f'a ye baya kɛ cɛ ka ɲɛmɔgɔya kan donc sufɛ o ka dɔw labɛn ka taa don a kan ko ouais ko a ye baya kɛ cɛ ka ɲɛmɔgɔya kan ko mais mun baya n ka baya kɛ n ma baya kɛ a t'a ka ɲɛmɔgɔya la voilà ko ne tɛ se ka baya kɛ et puis ko cɛ korotuma t'a ka tiɲɛ fɔ tuma ye kana don k'a kan koro sufɛ ko o tɛ cɛ ka tiɲɛ fɔ tuma ye donc seginna ka to o message di min kɛ u ko ko k'a assassiner c'est dire prévu dɔ sɔrɔla quoi a bɛ fɔ k'a ka masakɛ sɔsɔ voilà donc k'u k'a faga k'u ka Iraki jamana bila ten dɛ i k'a faamu donc Hussein nana Maka ka na Abdulaye sɔrɔ yen n'o ye a balimacɛ den donc sisan Iraki kan n'u ka lettre de tora ka na sisan k'a yira vraiment Yazidu bun Muawiya ta ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Abdulaye bun Ziyadi ye a ye diinɛ kɛ ko bɛɛ ye o ye diinɛ tiɲɛ o ye tiɲɛni dan ye tiɲɛ tɛ ka fɔ min ka min ja vraiment a sera yɔrɔ la mɔgɔw yɛrɛ hakili bɛ ɲini ka wuli ko ni nin tun ma kɛ ka kira somɔgɔ to balo la an tun b'a fɔ ko nin ye kira somɔgɔw kɔ ko ye ko mɛ ka aw to balo la n'a mana mɔgɔw bɔ bolo la a man ɲi donc Hussein ka labɛn k'ale bɛ taa wele in jaabi a balimakɛ in ko a ma Maka in a ko i kana taga ko anw tɛ sira kɛlɛ ɲɛ ala ye anw kɛ kira somɔgɔw ye k'an ni tila ka bɛn ni gɛlɛyaw kow ye ka kun ni silamɛya gɛlɛya min mana an sɔrɔ a bɛ bɛn an ma mais joli bunta le cayara i ka sabali i ka to yan an ka ala bato alikaba kɛrɛfɛ yan an ka to ka taa ziyara kɛ an mɔkɛ kaburu la Hussein ko ne yɛrɛ se t'a la bilen lettres bi ka na cogo min na a bi ka na dama kasikanw lettre t'a se fɔ 12 ɲɔgɔn ma a ko force fɔ n bɛ taa o y'a sɔrɔ sokɛ in na ta ko ala kira delila ka buguri dɔ jira olu la k'a fɔ ko Jibirila nana dugukoro dɔ buguri jira na ko Hussein bi faga dugukoro kan ko dugukoro in buguri wulelen don mais Muharamu kalo jɔra dɔrɔn ale ye buguri in filɛ k'a ye a bɛ commencer ka ɲigin quoi a kɛra komi fɛn min i bɛ ka a nɔɔni bon ale ko Hussein ma ko nin wagati tun man kan k'an ka Iraki taga ye ko sabu ne ye taamasiyɛn dɔ ye a man diya a ko non k'o bɛ sɔrɔ Hussein wɛrɛ k'o t'ale ko mais hali n'ale don ko saya don mana se i tɛ balo o wala mɔgɔ kɔni y'i sa don i tɛ balo dɛ wa ni ko ko t'i faga mɔgɔ bɛ sa o la i bɛ don ka bɔ donc ale tɛ se ka jɔ a ko a kɔrɔmuso ma ko i m'a ye a ko hali n'i siranna saya ɲɛ ka yɛlɛ fɔ buruju la ka yɛlɛ fɔ sanfɛ ka tigi dogo buruju la yen ko n'i sa don sera mɛlɛkɛli mɔti b'i nin tigɛ i bɛ jigin ko mɔgɔ dɔw ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛ ɲɛsiranya kama ko balle perdue nana olu faga du kɔnɔ kɛlɛkɛlaw tilana ka na u ma faga ko donc saya boliti ka bɔ a ɲɛ quoi donc u labɛnna ten u bɛna bɔ donc u bɔra min o ye sira ta u mɔgɔ 70 ani mɔgɔ 5 ɲɔgɔn na dɔw ko mɔgɔ 70 ani 7 Albɛtiw c'est à dire Hussein a ka denbaya a n'a kɔrɔkɛ ka denbaya u denw a n'a balimaw denw sabu Seydina Ali balima dɔ tun bɛ ko Akilu o den tun tɔgɔ ye ko Muslimu o Muslimu ni Hanimu de kɔnna ka se Iraki
Hussein ko olu ka taa kɛ mɔgɔw selila yan'ale ka na olu sera o y'olu bɛɛ faga ɲɛmɔgɔya ko in kama kɔni donc ka kuma yɛrɛ surunya dɔrɔn Hussein bɔra min kɛ Hussein bɛ ka taa n'u sera dugu o dugu n'a fɔra ko Hussein bɛ ka taa Irak k'u k'a ka taa kɛ alimami ye ka diinɛ tile mɔgɔw bɛ ka tugu a nɔ mais bɛɛ n'i ka hakilila don dɔw bolo ko n'an taara ni jama bɛ dugu tɔgɔ la feere bɛ marché dɔw bɛ taa feere kɛ yɔrɔ dɔw bɛ taa ko n'a tagara jan n ka muso furu ye bɛɛ bi ka taa ni hakilila ye dɔw bɛ fanga yɛrɛ kɔ dɔw bɛ place kɔ parce que ni Hussein taara kɛ o yɔrɔ silama ɲɛmɔgɔ ye pour ça a bɛna mɔgɔw nommer n ka gbɔn a kɔ n ka taga kɛ o nomination cɛ bɛɛ bɔra ka tugu a kɔ ni u kun ye c'est à dire à peu près o bɛ taama na u sera maa 5000 ni kɔ ma ka ban mais u taara bɛn ni Faraz Daku ye shayiru dɔ don u bɛ ka bɔ Iraki jamana na a ko i bɛ mun fɔ an ye Irakikaw kan a ko Hussein a ko Irakikaw dusukun y'i kanu yɛrɛ dan na a ko nka muru daji an bɛ k'i kɔnɔ ko sabu Abdulaye ibn Ziyadi ye plan dɔ kɛ Irakikaw la a marchera a y'a yɛrɛ k'i ka sawura ye ka yɛlɛ fali kunkurunin kan ka a ɲɛ masegin ka don dugu kɔnɔ ni sawura ye mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ dɔw ye firikunu ta a ka mɔgɔw wele ka taa Hasrul Imara la k'a yira ko jaa ko u bɛ k'e kanu o don n'u ma segin ka baya kɛ a ye jamana dɔw fɔ ko renforce bɛ bɔ yen k'u kana a cɛ bɛɛ faga donc k'a daminɛ sɔgɔma yanni wula ka se i kanubaga bɛɛ bɔr'i kɔ lɛri in na mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka jɔ k'a b'i dɛmɛ mais mɔgɔw dusukun kɔni b'i fɛ ala jate kama mais fanga t'u la bi ka kɛlɛ kɛ i tɔgɔ la donc janfa bɛ yen o yɔrɔ bɛɛ a ka kutuba kɛ sira fɛ a ko silamɛw ne Hussein ye alakira somɔgɔ de ye ne ma wuli nin tagama in na ko n bɛ taa masaya ɲini n ti taara wari kɔ n ti taara ɲamaya kɔ ne bɔra de yɛrɛ yira tɛ ko wɛrɛ tɛ ne bɛ taara diinɛ de jɔ ka bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka mun mɔ kɛ ka diinɛ saniya nɔ la ko donc min fɔra bɛɛ y'a mɛn n yafara bɛɛ ma alibɛti wulila pasali alakira y'o kɛ faridaya mandenw kan mais ne Hussein de jɛnna ni mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn k'i ka limaniya tɛ se n'i y'a dɔn k'i ni karilen tɛ saya kɔ n yafara bɛɛ ka segin donc a y'o fɔ u ye sira minɛ min kɛ jama min tugur'u kɔ bɛɛ tilana ka segin k'u t'u ka nomuru la yen mɔgɔ 70 ni dɔɔnin donc u taara don Irak Kongo kolo kɔnɔ min kɛ Yazidu ye mɔgɔ min bila k'u kunbɛn n'o de ye u ka tugu assassiné u taar'u ye min kɛ u ye échange kɛ parce que kɛlɛ ti kɛ ten ko an ka ɲɔgɔn ye a bɛ kuma de fɔlɔ laɲiniw bɛ fali n'a ma ɲa kɛlɛ kɔ kɛlɛ bɛ kɛ modèle 2 kan i ma ka bɔ kelen kelen walama a ka tagi ka ensemble donc o bɛɛ bɛ fɔ o donc Hussein ni cɛ y'o échange kɛ Hussein ko ne ma na Iraki ko ɲɛmɔgɔya nege bɛ na aw b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan ne nana de ka na diinɛ de jɔ kuranna ka baara silamɛya ka bɔ dara kuma fɔra a ka taga sariya kan ala ye diinɛ d'a ma ka sariya de k'a la donc diinɛ tɛ se ka ɲa ni sariya tɛ n'i ye diinɛ baara yɔrɔ o yɔrɔ ka sariya bɔ a la diinɛ tɛ quoi a bɛ kɛ bato gansan ye ko donc f'an ka sariya de don diinɛ na donc o de tun ye kira somɔgɔw mangoya o don kama parce que dulɔ delila dɔw la kira kama olu tun ye dulɔ bila donc kira bɔra min kɛ o ye dulɔ daga olu ye olu bɛ sɔn dulɔ de ye haramutu wa dɔw yɛrɛ b'a kɛ non n'u ye musodenw minɛ ɲɛna kabako don u tun bɛ mugutigiw cɛ kana jɔ masa dɔw ɲɛfɛ la a b'a filɛ dɔrɔn a b'a fɔ bon a ye nin 2 minɛ ka bila ɲɛ bon nin bɛɛ tun bɛ kɛ ka taa se yɔrɔ silamɛya ye san 600 kɛ silamɛya kuranna ma kɛ ka foyi kɛ a tɛ ku n'i y'a fɔ o b'i faga donc Hussein ni cɛ ye nin chance kɛ cɛ yɛrɛ dusukun magayara sabu kira somɔgɔ hayiba b'u la u ti siran quoi mɔgɔ bɛ mɔgɔ bonya ko bɛɛ y'aw kɛlɛ k'aw ti seli c'est à dire galo de dala o la e fa fagara misiri de la k'o faga o de la ale fagali ma se k'a nɔse cogo dɔ la parce que o tun ye mɔgɔ bangali la k'a ti seli mais a nana faga ni fagali kuma fɔra a fɔ k'a fagara misiri o ye ka bɛɛ kabakoya donc ko in bɛ yɔrɔ min na i bɛ segin n bɛ taa fɔ n ko an ma bɛn c'est à dire a ka ne ci ko an k'a kunbɛn ka taa n'i kunkolo de ye mais ne bɛ segin an b'a fɔ n ko an ma ɲɔgɔn ye donc n'o kɛra aw bɛ sira wɛrɛ bɔ quoi a y'a yɛrɛ ta aw tɛ se ka don Iraki lɛri na fitinɛ fanga ka bon Hussein y'o accepté k'a fɔ a mɔgɔ ye bon an ka segin u segira sufɛ ka ŋaɲa minɛ dɔw bɛ ben dɔw bɛ cu dingɛw la dɔw sen bɛ talo dɔw bɛ gungurun bɛ dɔw sɔgɔ sabu o ye sira dɔ ta sira tɛ sira min ye u bɛ k'u yɛrɛ ɲini k'u ka sufɛ taama kɛ ni dugu kɛra k'u to yɔrɔ min na u bɛ reposer
u y'o kɛ min kɛ dugu bɛ taa kɛ yɔrɔ min na ko jɔnw ma u ka tilisiw ni tantanw ban u bɛ reposer olu bɛ jigin yɔrɔ min na dɔrɔn sina ka mɔgɔ n'u ye k'u entouré mɔgɔ 4000 contre mɔgɔ 70 bon o kɛra ka bɛn Ashura de ma donc Useni ka dugukolo filɛ a ko nin ye dugukolo jumɛn ko yan de ye Karibala a ko ayiwa k'a ye jigin ko bɛɛ su bɛ don yan ko yan de ye balaw ni kamanagan yɔrɔ ye ko o de bɛna an sɔrɔ yan o ye tantanw ban ka tirisiw ban u kumana a k'u ma ko an nana an kɔ mun na bi tugun cɛ ko ne y'i labila kunun ko mɛ nafiki dɔ tagara fɔ masacɛ ye ko ne k'i ye ko n k'i bila a ye carton jaune diyan ko n ye min kɛ kunun k'a y'o juru donna ko mɛ ni y'a dɔ wɛrɛ kɛ ko n'i ma taa n'i kunkolo ye k'a ti nɔgɔya a ko ka taa ne kunkolo ye mun na ne ye mun kɛ silama fagali bɛ daga silamɛya kɔnɔ ni ko 3 dɔra kelen ye maaw ɲininka o la n'a sɔrɔ ne y'o dɔ kɛ a ko a fɔlɔ ni silama min bɔra silamɛya la kun t'a la ka bara ka muruti k'i tɛ diinɛ na tugun silamɛya ko k'o tigi faga qu'est-ce que ne bɔra diinɛ na wa o ko la a ko bon silamɛya bɛ mɔgɔ fagali daga n'i y'i tugu ka mɔgɔ faga qu'est-ce que ne ye mɔgɔ faga o ko la a ko silamɛya bɛ mɔgɔ faga n'i minɛna jɛnɛya la k'a sɔrɔ i ye furu kɛ a sariti dafalen silamɛya ko k'o tigi faga ko est-ce que n y'o kɛ a ko la ko da ye mɛn ko a b'a dɔn ne ye mɔgɔ min den yan ko Fatumata den don ani Ali den a ko fani min bɛ n kan k'a tigi dɔn ko kira ta don ko maa bɛ n kɛlɛ mun na ko ɲɛmɔgɔw de ko n'aw ma faga ka bɔ yen ko olu t'u sago sɔrɔ ko in kun bɛɛ de ye donc ko k'a bali ye ka kira kɔ tunu silamɛw fɛ selilaw fɛ la Useni ko baasi t'a la donc nin don alu bɛtu Seydina Ali tɔgɔ 3 de tun bɛ a don den n'u cɛ ma Hasani denw na Useni denw na sabu ni fa barikala a bɛ tɔgɔ caman sɔrɔ donc u ye mɔgɔ ninnu kɛlɛ tile 4 kɔnɔ a juguyara dɛ a taara se yɔrɔ la mɔgɔ ninnu kafiri gurupu ninnu dɔw yɛrɛ nana ye tiɲɛ yɛrɛ nin ye tɔɲɔli ye parce que kɛlɛ sera yɔrɔ dɔrɔn Useni ko baasi t'a la ko a ye jan an bɛ seli kɛlɛkɛ gurupu dɔw yɛrɛ ka ɲininkali kɛ kɔfɛ k'u ka seli ko mais an bilara o m'a fɔ k'a tɛ seli ya olu dɔw yɛrɛ murutira ko non donc si c'est ça c'est que jan bilara fɛn na an yɛrɛ tɛ min kalama ko an tɛ se ka kira somɔgɔw kɛ ja u y'an nɛgɛ de k'an bila u la olu murutira o caman nana fara Useni kan mais o tɛ se parce que o mɔgɔ ma ca bon a kɛra ten min kɛ dɔw ko ni u ye temps t'u bolo u serila k'u bɛ faible ko parce que ko mɔgɔ n'u caman dusukun bɛ tilan ka sɔn a ye donc u ko k'u kana temps to a bolo a ka se u donn'u ni kɔ cɛ kɔ filɛ u nana don ni ji cɛ ka yɔrɔ encercler ka taa ten olu bɛ gele kan nin bɛ u ni kɔda cɛ e ni Ala cɛ kɛlɛ n'a gɛlɛya k'e bɛ kɛlɛ kɛ e tɛ ji min et puis a cɛ kelen ni mɔgɔ 20 bɛ se ka kɛlɛ i bɛ se kɔ fagali kɛ ka fagali kɛ nka e yɛrɛ bɛna faible i fanga bɛ ban o bɛ tila k'i faga u y'u faga ten de donc Useni nana f'u ma baasi tɛ komi kɛlɛ bɛ se ka bila tuma dɔw kɛlɛkɛɲɔgɔnw bɛ kuma k'a fɔ an ka jɔ ta an ka nin kɛ an ka nin kɛ ko a k'a to an ka ji dɔ sɔrɔ an ka selijiw ta an ka min u ko k'u jɛnna n'a ye u ye kɛlɛ jɔ Useni y'a ka cɛ dɔ bila k'u ka taa ji fɔ u taara goloforoko fa tellement ji min lɔgɔ b'ale yɛrɛ la ale sera min kɛ ale girinna ka ji cɛ ten k'a tɛgɛ filara a miirila Useni ni denbaya ma a ko walahi ne se ka ji min ka Ala kira mɔden to min lɔgɔ la a ye ji kɛ ka goloforoko fa k'a da kɔra k'a bɛ bɔ jira yɔrɔ min na o ye flèche turutura la fan bɛɛ ka ji bɛɛ bɔn o ko Useni ma ko ji a bɛ taga lahara t'a bila a da kɛlɛ sɛgɛra yɔrɔ la musow ji tɛ yen ka min denɲɛninw bɛ dɔw bolo ka na musow sin ja hali sinji tɛ sin na denw k'a min o yɔrɔ hinɛ bonyana de Useni taara den dɔw minɛ Bamakɔ na ten ka na jira u la a ko tiɲɛ yɛrɛ ko ni gɛlɛya y'a dan ye juguya y'a dan ye ko a tun k'an ka hinɛ ko hali n'a ma hinɛ anw na a y'a to an ka ji dɔ sɔrɔ ka di ninnu ma ko baw sin jara u ye den to a bolo dɔrɔn dɔ ye kala sama k'a bila den kɔnɔ bɛɛ kɛra ka Ala to a ka Alaya la ni silamɛya tun ka nɔgɔn ni tun tɛ kɛ ni silamɛya tun kɛra bi sigi ka fɔ ye k'a kɛ l'espace ye ni tun tɛ kɛ o munna i bɛ t'i yɛrɛ di fagali ma kungo kɔnɔ i n'i ka denbaya bɛɛ ni silamɛya tun ka nɔgɔn i tun t'a fɔ k'an mangoya o mais mun y'olu sɔrɔ k'o tɛ se k'anw bi mɔgɔ sɔrɔ k'anw siranna mɔgɔw hɛkɛ ɲɛ ka mɔgɔw bonya fo bɛɛ bɛ ka tulon kɛ silamɛya la bi
ko an ka seli dɔrɔn mais o seli i b'a kɛbaga 100 ɲininka u t'a dɔn seli yɛrɛ ye mun ye a bɛ ka kɛ mun kama seli bɛ mun ɲɛ laɲini jumɛn yɛrɛ bɛ seli la jɛn ne kan ka seli kuma jumɛn mɔgɔ bɛ seli i bɛ seli la tan ɲininka na o si t'a dɔn micro nin ta sini i ye don dugu kɔnɔ ni ka mɔgɔ min ye dɛn k'a la fɔ n balimakɛ hakɛ to question 2 bɛ n bolo tuma jumɛn mɔgɔ bɛ seli et puis seli bɛ wajibiya jɛn kan wallahi a b'a fɔ i k'ale t'a dɔn ɲininkali 2 in mɔgɔ min bɛ nin jaabi a ka dɔgɔ a fɔ a ye ten dɔrɔn ko tuma jumɛn de seli bɛ wajibiya et puis jɛn ne kan ka seli a b'a fɔ i k'ale t'a dɔn ni farati ye bon nin ne kɛra ka bɛn ashura ma wa ye silama bɛɛ dusu kasi donc mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin mɛn n'a y'i dusu tɔɔrɔ i bɛ don Fatumatu ka sorona kɔrɔ lahara sigiya taara ala kira b'i wele ko ni a mandenw cɛma parce que kira ko n ye n somɔgɔw kalifa aw la o tɛ o tile mɔgɔw ye dɛ an bɛɛ de don e mɔgɔ mɔgɔ ye kira somɔgɔ dɔn a bonya kana to i ka tɔɔrɔ ka s'u ma hali ni fali y'a bɔ a dara k'ale ye ahlul beiti de i kana don da kɔrɔ jango kira mandu a mɔden minnu ma ka sira bila o janfara o de kɛra ka taabolo dɔw créer kumaw ka gɛlɛ i n'a fɔ fitinɛ kow tɛ quoi adamadenya fɛn dɔw bɛ ɲɛfɔ n b'a ɲɛfɔra nin e tɛ Muawiya ta somɔgɔ dɔ bi k'i bɛ taa juru sara a tɛ kɛ ka fitinɛ wuli quoi mais a bɛ kɛ ka mɔgɔw ka mentalité dayɛlɛ i k'a dɔn jaga nin kɛra ka da nin kan i b'o dɔn kɛ mɔgɔ bɛ se ka ɲɔni ka bɛn piège bɛɛ la mais ni kalan bɛ yen ni kunnafoni bɛ yen fɛn caman bɛ na i b'a dɔn i b'a invité voilà donc sunna de créera Hussein Fagadon an bɛ sunna ko min na bi n'anu ahlu sunna wal jamaa o de créera Hussein Fagadon anw tɛ kira somɔgɔ kura silamɛya ala ta de an bɛ ala de batura i ye ala bato dɔrɔn mɔgɔ bonya tɛ tiɲɛ maaba ko tɛ tiɲɛ maaba kaburu tɛ tiɲɛ nasiko tɛ tiɲɛ sɛbɛdenko tɛ tiɲɛ a bɛɛ sɔrɔla nin de fɛ ni kira somɔgɔw bonyana lahɔrɔma bɛ yen ni kira somɔgɔw bonyana fugula bɛ b'u ye sabara bɛ b'u ye donc n'i k'olu saboter dugumamɔgɔ tɔ bɛɛ bɛ bali ye ala ko n'i ye nasi mun o y'i kɛlɛ ye ala filatigi ye donc an bɛ se ka kisa in surunya voilà donc min kɛra ka bɛn ashura ma o fana ye nin ye donc n'i y'a nisɔndiya yɔrɔ fɔ i fana kan ka nin fɔ dɔ tɛ dɔ tiɲɛ koyi sanyɛlɛma de don jagabɔ kalo de don silama kan ka hinɛ a kalo tɔgɔ la i kan k'i somɔgɔw lajɛ a kalo tɔgɔ la ashura barikaba de b'a la sabu ala ye kalo 4 jate a ko inna iddata shuhuri indala isna ashara fi kitabillah i k'a faamu yawma kalaka samawati wal arda minha arba'atu hurum a ko ne ye san kɛ kalo 12 ka jate nɔgɔya mɔgɔw ma ko nka kalo 12 in na n ye kalo 4 kɛ lahɔrɔma kalo ye muharamu b'o la ale yɛrɛ de y'a laban ye o de bi bɛn silamaw ka jate sanyɛlɛma ma inshallah ko minnu kɛra ka bɛn ashura ma nin y'a dɔw ye ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ala k'a nafa ni ahlul beiti barika ye sallallahu alaihi ala ko dɔgɔ min an b'a fɔ i kunna ten vraiment nin diyala n ye kojugu waati n'a cogo kama n tatu ka d'an ye an ka se ka taa ɲɛfɛ kojugu mais waati kow don ala k'a ɲɛ ka d'an ma ala ka sigida wɛrɛw jira an na n'ala sɔnna question damadama b'an bolo komi an bɔra k'a fɔ cogo min na an b'o question damadama tigi o la thème kɔnɔ n'o ye silamɛya tiɲɛfɛn ta ye a nana se ni ma fila 8nan don min ye jadi ye bon komi an b'a faamuna bi an bɛ diɲɛ laban wagati min na bɛɛ lajɛlen bɛ ka terrorisiw ye o bɛ k'a fɔ k'o bɛ ka jadi de kɛ bon a ka d'an ye ka se ka walawala fitinin dɔ k'a kɔnɔ ka se ka waati laban n'o ye o y'an ka question bon jadi tɛ terrorisiya ye o tɛ jadi silamɛya yɛrɛ t'o dɔn quoi kira ma marifa ci kira tɛ bɔmu dɔn voilà kira ka kɛlɛ kɛ ni muru ani flèche de parce que munna i ni murutigi ni flèche tigi a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na de ka kɛlɛ kɛ tuma dɔ i bɛ s'a tigi la i b'a minɛ a bɛ tuubi mais ni ka mɔgɔ faga yɔrɔ jan o ye janfa de ye parce que i m'a laɲini dɔn tuma dɔ yɛrɛ a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ la ko ale tɛ kɛlɛkɛla dɔrɔn a m'a faamu de a bɛ se ka échange kɛ ka kuma bon marifa ni bɔmu bi silamɛya t'o k'a ka kɛlɛkɛ n'a ye silamɛya ma mɔgɔ ci o la an ka mɛn jihadi jumɛn de ma ne bɔ n ka so ka na nin lase jihadi don ne diɲɛna lafiya dɔ de kɔ ka na fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ n'a sira la donc nin baara in ɲɔgɔnna nin de ye jihadi ye karamɔgɔw banna nin de ma u tɛ taga dugula kama u t'u ka baara bila a kama u tɛ wajuli sigi a kama sinon silamɛya baara bɛɛ ye jihadi baɲini a bɛɛ a bɛɛ ye jihadi de voilà mais mɔgɔ faga ko tɛ quoi i yɛrɛ y'i nin kɛlɛ ka ala ka diinɛ labaara kɛcogo ɲuman na jihadi tɛ tɛmɛ a kan jihadi nafsi bɛ yen jihadi hawa nafsi bɛ yen
k'i nin kɛlɛ k'a bɔ a janyanko kan k'a bila nin gonyanako kan n'o ye diinɛ baara ko ɲuman jadi lo k'i yɛrɛ y'a denbaya kolo fana o ka sɔn ka tugu ala kɔ komi e o fana ye jadi le i n'i teri minnu bɛ jɛ ɲɔgɔn na ka se k'u former mɔgɔ kɔrɔfɔ kana k'a ka gɛrɛn na jadi lo o ka jugu dɛ i ni teri dɔw bɛ fara o kama bi dɔw jadi kɔrɔ a ka ca quoi ala ka ɲɛ ka d'a ma hakilila kunnafoni faamuna n'ala sɔnna jadi ka se k'i yɛrɛ ni kɛlɛ ka bɔ ko dɔw la komi an bɛ diɲɛ laban wagati min na o ni dɔw ninnu ta tɛ kelen ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ala y'a laɲiniw sabati n'ala sɔnna an bɛ continuer k'an ka sponsor fo ani an ka abonné bɛɛ lajɛlen a ye nin video ninnu partager an b'o sara dɔrɔn pe de ɲini aw fɛ n'ala sɔnna a tɛ faama ni kunnafoni ɲɔgɔn siw ma an b'an ka dɔnnibagaw wele waati ni waati ka se ka na masala n'o ye ka diinɛ yɛrɛ dɔn diinɛ bɛ cogo di bi ani kunun a tun bɛ cogo di silamɛ yɛrɛ kan ka kɛ cogo di donc an ka dɔnnibagaw de b'o nouvelle lase an ma o kunnafoni dayɛlɛn don k'an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele ni wele sera min ma o bɛ na ka na an kunnafoniya ala k'a ni sababa bɛn komi an bɔra ka fɔ an n'an ka belebele tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye konate numéro 2 ka bɔ Buwake dugumakolo sanfɛ donc kunnafoni kuncɛ sababu la an bɛna sira don Saz ma a bɛ bɔ ka folikan laban di jama bɛɛ lajɛlen ma yanni waati wɛrɛ cɛ alhamdulillah an bɛ a fɔlɔ Buwake yɛrɛ la ala ye Buwake ladiya diinɛ kunnafoni a yɔrɔ caman bɛ Buwake jamiya Tanusiridini b'o la arajosow b'o la o n'a ɲɔgɔnna an yɛrɛ filɛ ka a yɔrɔ dɔ dayɛlɛ nin ye dɛmɛba de ye Espace Studio vraiment kunnafoniw ta yɔrɔ don a bɛ jagokɛlaw dɛmɛ a bɛ hali mariage kɛlaw dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ i ka kunnafoni ka passé i bɛ se ka n'a lase vraiment nin ye bɔdaba ye aw yɛrɛ bɛ nin min na aw yɛrɛ minnu y'a kɛ a t'a sara dɔ fo an ka se lahara nafaw de b'a la et puis mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'a filɛ i b'a bɛɛ sara sɔrɔ kobaw de don an bɛ bɛɛ fora ka Buwake limami bɛɛ fo ka Buwake karamɔgɔw fo ka dɔnnibagaw fo a ɲini ala fɛ an nana nin laseli min kɛ nin ka kɛ a daminɛ ala kana nga laban ya rabbi ya ɲini ala fɛ studio in ala k'a sabati ya rabbi ya ma bi an mako bɛ nécessaire minnu na ala k'a tɔ nɔgɔya ala ka an ka dɛmɛbaga caya ala ka mɔgɔ di an ma min bɛna yan filɛ ko n'o nin ka dɔgɔ a ye na n bɛna yɔrɔ ɲini a ye hali n'o bɛ kɛ terrain kuturu ye ala k'a di a bɛ se ka kɛ ala dɛsɛnna ko tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ko daminɛ ŋɛniɲɛ ɲumanya kan i k'i sigi k'a ala kɔnɔ ne b'o f'i ye o bɛ kɛ ala bɛna mɔgɔ di min bɛna dugukolo di k'a studio yɛrɛ lɔ a kama spécial di ma ka nin kɛ a ti danni ma quoi ko in tɛna danni ma a bɛ continuer donc n ka dugawu b'aw ye su ni tile a ye n bonya bonya ti sɔrɔ f'i yɛrɛ ka dɔ bonya voilà n'a ko ne ye n ka maabaya to n na aw de fana ye ne wele aw fana ye maabaw de ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a n'aw sutura amina yɔrɔ sɔli ala ka dugawu kɛ donc an bɛ bayi di kanubaga bɛɛ lajɛlen ani filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen ma donc bɛɛ k'i abonné to Espace Studio page sanfɛ ka daminɛ an ka page Facebook la ka na se an ka page YouTube ma fo ka na se an ka TikTok ma ani ni mɔgɔ mago bɛ an ka WhatsApp numéro la o de filɛ ka écran ɲɛfɛ n'o ye an ka numéro MTN ni Orange ye n'ala sɔnna n'i y'an ta i mago bɛ nouvelle la que ça soit photo taw le b'i bolo wala mariage filmé le b'i bolo que ça soit ko don i k'an wele dɔrɔn n'ala sɔnna an bɛ bɛn a la donc an b'a fɔ an ma assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh a k'an bɛn sigida wɛrɛ